Mr. Marcos, how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugdugay dire unya kanang nituo sa plataporma og politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos ug si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan